good evening guys. So guys, non evening polo enke pamo scene bange mane ne bike che start dello enke RG ding piglo che start te enke pachu hola sob blocks on the nilipu mane after lockdown fisini vegi posita me ne pini mane asona adda blo apordom ni che langlo mane che start dello hai ama ke non ani kang sam por si by start lo enke kangdoi ke lax so gali sita me hola so scene bange monai ne dello kangdoi pod bange sita me nilila engine pa gorom den pen non wek lo inke start chit lo la pen la sosin ma dan lo la si penab adab le chetong thu nang di tante penab adab le chetong thu phin nang di kola sada motor khara bayar mur ghore pala okay aya suma den so nijur ko bang tho and difu pen lata vlogs manai ver bang lo RRC vlogs ko raman pini tum mane video chom nai ami pela ha ko sono ne se man gorom re lan lo RRC vlogs difu vlogger rider boy every time stylish, anytime full up dress up and fatafati pant pinning. Look at this shoe, Nike branded, camera branded, shirt branded, everything branded. That's why he's very handsome. So finally, Niger po dang nang le Allah, lapo RRC vlogs. RRC dingolo mane pachu bane tum meet up ji po hai inke pini aport chelang lo si nili tum asap so mane kapre ka dim dami po la si nang dun mo vlogs man lapo RRC vlogs. Pani khani kham. Hoy. To olop ami log pale to hoday hahiye hoi thake aru anytime smile. Aro কি কয় RRC vlogs kan na jane hole itu I button আহিব আমি KYF on meet কৰিছিলে না এটো ভিডিওটো সোৱা নাই হলে ইয়াতে I button আহিব তন্তে নেক্সট আসিন বাংলা চেতং so kardong benglang po RRC vlogs pen nitum grujiti andami po so moto vlogging RG ding olo kori re so oi aji fast test drive hobo aro itu classic kote oi ओके चाबी किधर रही ओ भाई ओके ओ आई जा ओ टेस्ट ड्राइव मोजे हाँ হ'ব হৈছে so non barat lo kurjuti anglangan da into oh moja se be feel good बुलेट में के बेलेक हवा हो so ini asin bang ke chini ne tin lo koson ne adapta tu jirpo ang lo pian ke ako difubensi bang lo RRC vlogs bo la so channel lo nang tum ane langdami polata la description ang lo check dam lo la puno krijuti ang anda into la da so atha kan padui piyal hai kini koson ne ha
vlogging ke laan experience o edan mah di sita dengan cari penonton tuh mistake an ke nang dia ek dana chok che an admi ka lapang ni cari rap pulang dam lo sana tungane near do pada jo ya mistake an so lapang ni cari terus so let me check today কি হবে আসে ভাই খাই পাবো Yeah, Charles did that. Oh man. So. Oh yeah, Charles करा रहा है भाई. अरे की कने जुआना भाभी ऐसे. पहला KRIST Charles है. Kadom, lapen RRC blocks, engke da KRIST Charles la. La benali don thek bonlong la ni attack an pardu gear change thing ni dan mai di dam de dal o ka fere ong lo and lang tha view ta puna lang me pik pik ong ke aprang da computer class na en lo bola te la so adim lang lai ha ke peni computer class la ang la arom school pen hedi dak an lo wang wang computer class pan la lo ke RC blocks ta blocks monai bom lo and ni ta vlogs menai bom la so ne channel long subscribe kilang pada subscribe nai GENU vlogs la pen Instagram lang follow lang follow na GENU vlogs ke paklang ya thai bang ke nili lang bom lo alama ke nili pini thang upland ta we la son hello nitum trip ke kaida RC vlogs pen plane no kore na ami plane no ka direct phone call kore direct aru la son jale to আনসাকসেস হৈ যায় oh itu kane be unplane hobo lage tante la so sin bang down chalo কোন ফালে কইছ তা এফালে এ ফাদার কিটা থাকা এফালে ও রেকর্ড কৰিছো মই ভিউটো ভাল হ'ব ইয়াত তোরা হুৰুমত গৈছলে লায়ন ডেন আছে বলে সো লায়ন ডেন আন্দা মি পুলা কসনে নি আলামাংকে আপ্রাং লায়ন ডেন দো পুহে দি সামে নি লিলাংদাম hoyan cholang ne songko tameni school on charlie sameni pena wang masi wang ve la so adem long hedi sino nang la impo ko soni lion den do pusi ka chet hang la puta vlogs na album lo RC so traveling akhelun edelo nili tumta pen traveling jong si akhelo pasante ang dum phan akhelo khela dim paklang poni pala non ke paklang ye dim ma se vedele ya koi ya tesle lion den to মই পাহৰিয়ে গল বে লায়ন ডেন তো কোড আসলে মই নিজে ইয়াত পঢ়াটো হে মই গম নাপায় মই নাহে ইয়াত পাহাৰত ও রেকর্ড করে সময় সো লায়ন ডেন के লাহেন লো পুকসন নে নি দাম দে পেলা লাহেন লো বন হবাং তুম চে থান বে আর লায়ন ডেন ইয়াতে কইছলে বে মানু কিটা লায়ন ডেন আছে বলে এইয়া হয় না নহয় বে কিন্তু ইয়াতে সবে কই থাকে লায়ন ডেন বলে ব্লাড হয় আছে সো
Alamang ni song ko ben ar julong we lo sami ko lo bang ne lion den la han lo bo se che than lion den pu hoina no hoy re moni এ ফেলে হল আছে দেখুন বে যাব পারে বে সালা সা যাব পারে বহুত কম আছে বে জায়গা হ্যাঁ ও লাইন দেন বাদ দে ভাই বল বল যাম আর লাইন দেন দেখি না গুফাটা ভাতে দেখি চলো না সবে কইছে সানা ইয়াতে গাড আছে রে নেগা সার ইয়াতে গাড আছে গাডটো আছে আর একটা তো হাত এনেকা থোৱাটো আছে ওই আচ্ছা হয় এটা গডজিলা না কিহৰ কি? ফটো এটা বহুত ওলাই আছে ও গডজিলা কোনটো ফটো গডজিলা নহয় মানে অ পাঁচশ টাইপ এটা বহুত ডাঙৰ ফটো পাথৰৰ অ বহুত ওলাই আছে বে ভিউটো ভাল আছে বে ইয়াৰ পৰা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা পুৰা সোনো একদম থাকছে দামলা গাট আছে বে এইকেইটা গাটো আছে চাইফালেও গাট আছে পুৰা বে এইটো গাটোৱে ডেঞ্জাৰ ঐ কাৰ্বি আংলং ট্ৰিপ মাৰিম ন বেষ্ট হ'ব যাম বেষ্ট কাৰ্বি আংলং ফালে এফালে চব হিষ্টৰিকেল প্লেচ আছে একবাৰ মাৰিলে হৈ যাব অঁ একদম আৰামত যাম ছাবস্ক্ৰাইবাৰ পৰা মিট আপ কৰিম ঐ এতিয়া গাত কি হয় ক্লাইম্বিং ক্লাইম্বিং বনাও কৰেতো পাৰিব আৰামত চলা চচিন মাঙে দান বেলা Oh, it's drone time, dude. You should watch my video on drones. ड्रोन गया ऊपर हवा में भाई So guys, finally drone shot and tangal lo lasi drone shot lang mission bote like no lapen share no lapen pu RRC vlogs nang dun lo so channel lo description do lo mo check damoy lasi halas to story ta lang damoy lasi biker story lapen vlogger story do lo itum hai niang bong lasi danre lonte lo so sin ke de okay bol jam ni kino so ladak drone shot and lo inke non ke kachi daman chol la no gong dami to
Lasi nilong anang bu raya lo he. Aman ke ni talapu video na chom nai pin lo. Abo ekon hoy tamam koram. Start off kore dile hogol no. Start off kore dile hol. Okay, finally start off kore dilu. Brake marute olman bhoy lagi ase be. Pisfale no. Be. Rokel. Ebe bhoy lagi ase be. De. লাদাখ তো আরো ভয় হবো হবই কোন ইয়ার পরা এক্সপেরিয়েন্স করাম ওকে তা রুম দাম বম লো এনকে jo ইংলিশ পেকান jo লং থার বুরখুন দিয়েছে না সব পিছলি হয়ে গলিছা এইটো আর ওকে গড হেল্প মি ও হো ও বে পিছলি আছে রে ইয়াতে এইটো ক্ৰিজতে নাৰ্সাৰীতে ইয়াতে অলপ আগত আছে নাৰ্সাৰীতে কিন্তু তাৰপিছত DBJCতে গৈছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ আৰু ছেকেণ্ড ইয়াৰ তাৰপিছত এতিয়া গুৱাহাটীতে আৰু ইয়াতে মনাম ভাবিছে অলপমান একটা শ্বৰ্ট লাগে নহয় স্পীডটো কম আছে হ'লেও মানে দৌৰ কৰিব কাৰণে বেষ্ট আৰু Finally, drone shot and hello, and I'm doing tech long lo. Ekdom cepat duk pengen lo lasi. Nangli tom please pen like share subscribe kuri beng lo la penang jurpo jurpi handa family no handa share no, or subscribe no di. Lasi 50k subscriber le beg nahi la pe. Or lapu RC blogs. Bo. So share, subscribe, like. যদি আপোনালোকে ভিডিওটো চাই বহুত ভাল পাইছে তেনেহলে share, like, subscribe কৰিব কাৰণ আপোনালোকে তেনেকৈ কৰিলে আমিও মানে এনেকুৱা লাগিব যে আমাৰ ভিডিওটো ভাল হৈছে আমি আৰু ভিডিও বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম এন্ড কন্টেন্টটো কেনেকা হৈছে কেনেকা হোৱা নাই আপোনালোকে কমেন্ট কৰি কওক যদি কিবা এটা ভুল আছে আমি শুধৰাবলৈ ট্ৰাই কৰিম কাৰণ আমিতো এতিয়া নতুন তো আমি বস্তুখিনি গুটেখিনি শিকি আছো তো শিকিলে টাইম লাগিব আপোনালোকে মানে কিবা ভুল হলে ক'ব লাগিব তেতিয়া আমি গম পাম ন হয় তো হেতুৱে কথা ব্লগাৰ লাইফ বহুত কষ্ট লাগে ভাই সঁচাকে কিন্তু মেহনত কৰিব লাগিব আৰু না কষ্ট সব বস্তুত কষ্ট কৰিব লাগিব কষ্ট নকৰিলে লাইফত একো নাই নাই এতিয়া কষ্ট কৰিম বুঢ়া কালত এটো কাৰণে নেভাৰ গিভ আপ so guys non RC blogs ta nagaon che damo blo anke la sosin man pin dan velo la se meet kori thaki maru na so la ami we are planning for new ride yes Karbi Anglong tour volume 1 all Karbi Anglong tour koribo la se nitum non planning bom lo ne Nobi blogs tapi RC blogs itu bang Thompson itu tour kuri ji West Karbi Anglong wai la si Chonghong ding noi kado ko bidon ta por mesen lote la si non RC blogs ta dampo la pen so channel la subscribe da mo description long dola hala da RC blogs ko la pen Instagram da dola RC blogs GENU blogs meet RC blogs then onte lan velo pini ke de to de mo next arni le chitong thune what will happen starting smile